أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ. ترجمہ کنزُ الایمان. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. پھر جب تارے محو کر دیے جائیں اور جب آسمان میں رکھنے پڑیں اور جب پہاڑ غبار کر کے اڑا دیے جائیں. ترجمہ کنزُ العرفان. پھر جب تارے مٹا دیے جائیں گے اور جب آسمان پھاڑ دیے جائیں گے اور جب پہاڑ غبار بنا کر اڑا دیے جائیں گے. فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ. پھر جب تارے مٹا دیے جائیں گے. اس آیت اور اس کے بعد والی دو آیات میں قیامت واقع ہونے کی علامات بیان کی جا رہی ہیں. اس کی ایک علامت یہ ہے کہ اس دن ستاروں کو بے نور کر کے مٹا دیا جائے گا. قیامت کے دن ستاروں کی ایک اور حالت بیان کرتے ہوئے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ. سورہ تکویر آیت نمبر 2. ترجمہ کنزُ العرفان. اور جب تارے جھڑ پڑیں گے. اور ارشاد فرمایا وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ. سورہ انفطار آیت نمبر 2. ترجمہ اور جب ستارے جھڑ پڑیں گے. دوسری علامت یہ ہے کہ اس دن آسمان اللہ تعالی کے خوف سے پھٹ جائیں گے اور ان میں سوراخ ہو جائیں گے. قیامت کے دن آسمان پھٹنے کے بعد کی حالتیں بیان کرتے ہوئے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ. سورہ رحمان آیت نمبر 37. ترجمہ پھر جب آسمان پھٹ جائے گا تو گلاب کے پھول جیسا سرخ ہو جائے گا جیسا سرخ چمڑا. اور ارشاد فرمایا وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ. سورہ حاقہ آیت نمبر 16. ترجمہ اور آسمان پھٹ جائے گا تو اس دن بہت کمزور ہوگا. تیسری علامت یہ ہے کہ اس دن پہاڑ غبار بنا کر اڑا دیے جائیں گے. قیامت کے دن پہاڑوں کی اور حالتیں بیان کرتے ہوئے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ. سورہ نمل آیت نمبر 88. ترجمہ اور تو پہاڑوں کو دیکھے گا انہیں جلے ہوئے خیال کرے گا حالانکہ وہ بادل کے چلنے کی طرح چل رہے ہوں گے. اور ارشاد فرمایا وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا فَكَانَتْ هَبَاءً مُنبَثًّا. سورہ واقعہ آیت نمبر 5 تا 6. ترجمہ اور پہاڑ خوب چورا چورا کر دیے جائیں گے تو وہ ہوا میں بکھرے ہوئے غبار جیسے ہو جائیں گے. وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ لِيَوْمِ الْفَصْلِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ. ترجمہ کنزُ الایمان. اور جب رسولوں کا وقت آئے کس دن کے لیے ٹھہرائے گئے تھے روزے فیصلے کے لیے اور تو کیا جانے وہ روز فیصلہ کیا ہے
झुटलाने वालों की उस दिन खराबी। तर्जमा कंजुल इरफान, और जब रसूलों को एक खास वक्त पर जमा किया जाएगा, किस बड़े दिन के लिए उन्हें ठहराया गया था, फैसले के दिन के लिए, और तुझे क्या मालूम है कि वो फैसले का दिन क्या है, उस दिन झुटलाने वालों के लिए खराबी है। वह इज़र रसूल उक़्क़ितत, और जब रसूलों को एक खास वक्त पर जमा किया जाएगा, उस वक्त के बारे में मुफस्सिरीन ने मुख्तलिफ एहतिमाल बयान किए हैं। एक, इससे वो वक्त मुराद हो सकता है जिसमें रसूल अपनी उम्मतों पर गवाही देने के लिए हाजिर होंगे। दो, इससे वो वक्त मुराद हो सकता है जिसमें रसूल सवाब पाकर कामयाबी हासिल करने के लिए जमा होंगे। तीन, इससे वो वक्त मुराद हो सकता है जिसमें रसूलों अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा जाएगा कि जब उन्होंने तबलीग की तो उनकी उम्मतों की तरफ से उन्हें क्या जवाब दिया गया, और उम्मतों से पूछा जाएगा कि उन्होंने अपने अंबिया इकराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उनकी दावत का क्या जवाब दिया। जैसा कि एक और मकाम पर अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, फलनस्अलन्नल्लज़ीना उरसिला इलैहिम वलनस्अलन्नल मुरसलीन। तर्जमा कंजुल ईमान, तो बेशक हम जरूर उन लोगों से सवाल करेंगे जिनकी तरफ रसूल भेजे गए, और बेशक हम जरूर रसूलों से सवाल करेंगे। सूरह आराफ आयत नंबर 6। लिअय्यि यौमिन उज्जिलत, किसी बड़े दिन के लिए उन्हें ठहराया गया था। इस आयत और इसके बाद वाली दो आयत का खुलासा ये है कि झुटलाने वालों को अजाब देना, ईमान लाने वालों की ताजीम करना और उन चीजों को जाहिर करना जिन पर ईमान लाने की मखलूक को दावत दी जाती है, जैसे क़ियामत की होलनाक दिन का कायम होना, अल्लाह ताला की बारगाह में हाजिरी, अमाल का हिसाब होना, अमाल नामों में खुलना और मीज़ान का रखा जाना वगैरह। ये तमाम उमूर किस बड़े दिन के लिए मुअख्खर किए गए थे? उस दिन के लिए मुअख्खर किए गए थे जिसमें अल्लाह ताला तमाम मखलूक के दरमियान फैसला फरमाएगा। तो क्या जाने कि तू क्या जाने कि वो फैसले का दिन क्या है और उसकी होलनाकी और शिद्दत का क्या आलम है। वैलुन यौमइज़िन लिलमुकज़्ज़िबीन, उस दिन झुटलाने वालों के लिए खराबी है। इरशाद फरमाया कि क़ियामत के उस होलनाक दिन में उन लोगों के लिए खराबी है जो दुनिया में अल्लाह ताला की वहदानियत, अंबिया इकराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नबूवत, मरने के बाद जिंदा किए जाने, क़ियामत कायम होने और अमाल का हिसाब लिए जाने के मुनकिर थे। यह आयत उन लोगों को ईमान लाने की मज़ीद तरगीब देने और ईमान न लाने पर अजाब से मज़ीद डराने के लिए इस सूरत में 10 बार जिक्र की गई। अल्लाह ताला हमें कुरान करीम पर सही माना में अमल की तौफीक अता फरमाए। बरादरान सलाम, आप तमामी हजरात से गुजारिश की जाती है कि खुद भी कुरान करीम की तिलावत, तर्जमा और तफसीर समाअत कीजिए। अपने अजीज अकारिब और रिश्तेदार को भी शेयर कीजिए ताकि आप इसके जरिए सदक़े जारिया के मुस्तहिक हो जाएं।